Beli bor, to je oko 10 metara visoko stablo raširene krošnje, duboka korena, smeđe crvene ispucane kore koja se ljušti u ljuskama. Ima duge, uvek zelene četine u čupercima. U stadiju pupanja ovijene su opnenom ljuskom da se ne smrznu. Prašnički cvetovi vise u resama na kraju grana i puni su žutog peludnog praha koji vetar nosi kao sumpornu kišu. Mali, skrletno-crveni cvetovi izlaze na kraju mladih grančica, češeri pri dnu debeli sazriju tek nakon 2 godine, krilate semenke stoje po 2 na svakoj ljusci češera, pupoljci su od 3 do 5 cm dugi, oko 4 mm debeli, lepljivi, žutosmeđe boje, balzamična mirisa i gorka aromatičnog ukusa. Sadrži gorke tvari, vitamin C, šećer, pinitol, karoten, etarska ulja, alfa-pinen, gelandren, dipenten, silvestren, kadinen, u kori oko 25 do 50% tanina i flavonske spojeve koji deluju kao tonik, a katranovi koji se primjenjuju kod kožnih bolesti imaju antimikrobno i antiseptično dejstvo. Drvo stabla bogato je smolom koja curi kad se drvo duboko zareže, pa je sabiru i prave od nje terpentin, terpentinovo ulje, kolofoniju, crnu smolu i katran koji se topi u alkoholu, eteru i uljima. Katran, crna tekućina jakog mirisa i opora ukusa dobija se sagorevanjem borova drva bez pristupa zraka. Smola bora, pupoljci i iglice sadrže terpentinskog ulja pa služe za inhalaciju, dodatak kupeljima i osveženje pokvarena zraka u zatvorenim prostorima s mnogo ljudi. Iz smole bora pomešane sa raznim biljem prave se lekoviti melemi. Iglice vrlo sitno izrezane sadrže oko 80% više vitamina C nego cele, a upotrebiti se moraju čim se uberu jer se sušenjem C vitamin gubi. Čuvane duže od 1 godine postaju bezvredne za lečenje. Katran bora leči dišne organe, tera na mokrenje, dezinficira mokraćne organe, posebno mjehur, potiče znojenje i leči od plućnih bolesti. U te svrhe dobar je sirup od borova katrana. 10 grama katrana od bora pomeša se sa 30 grama strugotina od jele, na to se nalije 1 litra prokuhane, destilovane i ohlađene vode, ostavi stajati 24 sata, zatim se procijedi, doda 1800 grama belog šećera, to jest kilogram i 800 grama belog šećera koji valja pustiti da se rastopi i dobro se izmiješa. Uzimaju se 4 velike kašike dnevno posle jela. Ko ima jači želudac može to piti pre jela. U slučaju napada žučnih kamenaca rastopi se 5 grama sveže upravo istekle smole bora u 20 grama etera te uzima 5 do 10 kapi na kocki šećera. Smesa od 10 grama borovog katrana, 90 grama sala ili svinjske masti te 1 do 10 grama sitnog sumpornog praha dobro se izmiješa i time maže koža obolela od lišaja, ekcema, šuge, svraba, psorijazre, srebrnasto ljuskavi krastan na laktovima,
Mrlje od katrana peru se posle sapunicom ili terpentinom i napokon benzinom i alkoholom. Ekstrakt borovih iglica leči lišajeve ako se koža njime natrlja, ostavi, posuši pa tek drugi dan ispere. To se ponavlja do ozdravljenja. Ako se 2 kg svežih vršaka s iglicama ubranih u sunčanom vremenu prokuva u 9 litara vode, pusti stajati pokriveno 2 dana, zatim procedi kroz lanenu krpu, doda 1 kg šećera, pola kilograma meda, još jednom lagano prokuva i toplo ulije u staklene posude, dobro zatvori i spremi na hladnom mjestu. Dobije se takozvani sirup šumskog bora od kojeg se uzima 3 do 5 velikih kašika dnevno posle obroka protiv bronhitisa, reume, gihta i skorbuta. Sveže borove vrške koje se u proleće ubiru svaki dan po 30 grama preliju se šoljom vrućog mlijeka, zatim se to ostavi stajati 1/4 sata pa se procedi i pije u gutljajima u toku dana ili se u istu svrhu 100 grama borovih pupoljaka popari sa pola litra kipuće vode, pusti stajati 2 sata, doda 1 kg meda, dobro izmeša, procedi i pije 4 do 6 velikih kašika dnevno. Može se pripremiti i u obliku čaja. 20 grama pupoljaka popari se sa 100 grama kipuće vode, ostavi stajati 1/4 sata, znači 15 minuta, pa procedi i pije. Ako se vodi za kupanje doda procijeđen uvarak od 150 grama pupoljaka kuvanih 10 minuta u 1 litri vode, leči se reumatizam i osvežuje telo. Za čaj se može upotrebljavati i vršna grančica sa čuperkom i gala, a mogu se uzeti i šišarke koje se kuvaju u 10 delova vode, pa se pošto se odsede zaslade medom. Taj se čaj pije za čišćenje krvi, protiv katara dišnih puteva, promuklosti, kašlja i upale bronha. Bor deluje dakle kao stomahik, sedativ, antispazmolik, karminativ, diuretik i ekspektorans protiv reume u obliku obloga na bolno mesto, zatim u slučaju slabih živaca u obliku kupke za jačanje mekanih kostiju i napokon protiv tuberkuloze. Protiv prhuta, lišajeva na temenu i slično može se mjesto katran sapuna načiniti i katranova voda od 5 grama katrana, 15 grama strugotina od jele i 1 litar vode. To ostavi kisnuti 1 dan, zatim se procedi i time pere glava. Može se uzeti i 50 grama katrana, 40 grama sode bikarbone, 10 grama vapnenog magnezija. Sve se to smeša u 1 litri vruće vode, ostavi stajati 15 dana, zatim procedi. Za jedno pranje glave uzme se 1 velika kašika na 1 litru vode, odnosno 3-4 kašike na lavor vode. Nakon pranja kosa se još jednom isplahne i osuši. Ovi svi recepti su iz Zlatna knjiga lekovitog bilja. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!